Hello students, good morning. Today we are going to discuss a chapter that is All Things Bright and Beautiful. This is a very nice poem. It is written by C.F. Alexander. ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିବା ତା ଗୋଟେ କବିତା ଆଉ ଏଇ କବିତାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସି ଏଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଲା ସିସଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ସେ ସିସଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଇଏ ଡବଲିନ୍ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ 1818। ଡବଲିନ୍ it is the capital of Ireland, and you can see in the map it is Dublin, which is near to England. Cecil Francis Alexander. Cecil Francis Alexander ये जो होचंती जने फेमस हैम राइटर एंड ऑल्सो ए पोएट। से जने हैम राइटर आउ कवि मध्य। सो हैम राइटर मीन्स हैम जहाँ कि आमे कही स्तुति स्तव बा भगवान लगी जो भजन प्रार्थना गुड़ाक जो लेखती ये मध्य सेमती एक कवि एवं तांकर फेमस वर्क गुड़ाक तांकर प्रसिद्ध काव्य कविता गुड़ाक है हैम फॉर चिल्ड्रेन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। सो दिस पोएम आज आम जो कविताटा पढ़ा यही कविताटी तांकर हैम फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक आनीत। So now discuss all things bright and beautiful. वर्तमान आमे फर्स्ट स्टांजा को देखिबा, प्रथम पद को देखिबा। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो दुनिया रे जहाँ भी किछि ब्राइट आउ ब्यूटीफुल जिनिस अछि। ब्राइट माने कौन? उज्जवल जिनिस गुड़ाक, जेमती कि सूर्य एक उज्जवल जिनिस, तारा एक उज्जवल जिनिस। तो दुनिया रे जहाँ भी किछि उज्जवल जिनिस किंबा जहाँ भी किछि सुंदर जिनिस अछि। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु, द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जेते जीवंत बा जीव जंतु गुड़ाक अछंती, बड़ जीव जंतु और सान जीव जंतु। तो ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, मे बी इट ए ग्रेट organism, may be a small organism, बड़ा हो सान हो। So all creatures great and small, all things wise and wonderful. Wise means having wit और बा ज्ञानी। तो all things wise and wonderful, wonderful means विस्मयकर। तो जेते wise बा वंडरफुल जिनिस अछि, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो यही सब को की तैयारी करिसंती? भगवान तैयारी करिसंती। तो हमें प्रथम स्टांजा प्रथम पदरु यह जानना जे दुनिया रे ब्राइट जिनिस जहाँ भी कहो, ब्यूटीफुल जिनिस जहाँ कहो, वाइज जिनिस जहाँ भी कहो, वंडरफुल जिनिस जहाँ भी कहो, बा जेते जीव जंतु बड़ हो सान हो समस्ते भगवान का द्वारा सृष्ट। So all things these are made by God. So your questions may come here. Your questions may form here. What does the poet think of all things? Poet all things विषय कौन भावुचंती? The poet thinks that all things may be bright, may be beautiful, may be wise, may be wonderful. These all are made by God. Okay. So come to the second stanza. वर्तमान हमें सेकेंड स्टांजा को जीवा। Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. So each little flower that opens, here ए जगह रे दुईटा जिनिस को लिटिल थिंग बोली कर गणना करा जाई, दुईटा जिनिस को लिटिल छोटा बोली मना करा जाई। कौन सी दुईटा? फ्लावर आउ बर्ड। फ्लावर फूल, बर्ड पक्षी। यू नो इट वेरी वेल। ओके। सो इज लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, प्रत्येक फूल प्रत्येक छोट फूल जहाँ कि फुटे, ओपन्स माने ये जगह रे फुटबाटा के बुझाउछि। सो इज लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स,
इज लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, से बर्ड से पक्षी जे कि गाए, प्रत्येक फूल जे कि फुटी थाए, प्रत्येक पक्षी जे कि गाई थाए, गीत गाई थाए। सो हियर he made their glowing colors, he means god, god made their glowing colors, there means birds, there माने कहा को बुझुचे birds। तो भगवान कौन तैयारी करिसंती फूलर ग्लोइंग कलर्स, ग्लो माने हमें जे कहू द लाइटनिंग थिंग्स, किछि चमकुथिबा पदार्थ। सो द ग्लोइंग कलर ऑफ द फ्लावर इज मेड बाय गॉड। तो फूलर जो ग्लोइंग कलर अच्छी, फूलर जो आकर्षणीय जो कलर अच्छी, रंग अच्छी, दैट इज मेड बाय, ताहा तैयारी होइछि भगवान कर द्वारा, दैट इज मेड बाय गॉड। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, हियर देयर मीन्स बर्ड्स। तो ही मेड देयर टाइनी विंग्स, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोट। तो तांकर टाइनी विंग्स, तांकर छोट छोट डेणा किए तैयारी करिसंती भगवान तैयारी करिसंती। कहार छोट छोट डेणा, पक्षीर छोट छोट डेणा। सो हियर वी नो दैट गॉड हैज मेड glowing colors for the flower and he has also made tiny wings for the little birds that sings। okay, तो भगवान फूल पाई ग्लोइंग कलर्स दी, आओ पक्षी पाई छोट छोट डेणा दी। Here your question may be, what are the little things mentioned in the poem? यही पोएम रे लिटिल थिंग्स बोली कहा को कहि, छोट जिनिस बोली कहा को कहि। द लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम आर द लिटिल फ्लावर एंड द लिटिल बर्ड। ओके, another question may form, how does the poet describe the beauty of flowers? तो पोएट ए जगह फ्लावर रो फूलर ब्यूटी को, तार सौंदर्य को किपरि भाव रे वर्णना करिसंती। The poet describes that the glowing colors, the flower has a glowing color and it is made by God। Another question may form, how does the poet describe the beauty, how does the poet describe the little birds? भगवान लिटिल पोएट लिटिल बर्ड्स को किपरि भाव डिस्क्राइब करिसंती। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द लिटिल बर्ड sings beautifully and its tiny wings are made by God। okay, hope you understand the second stanza। let's go to third stanza। वर्तमान हमें थर्ड स्टांजा, थर्ड पद को जीवा। The purple headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky। The purple headed mountain, mountain ro head looks like purple, mountain ro ba पर्वत रो शिखर पर्पल कलर means bluish red, blue और red रो mix कलर पर्पल कलर। माउंटेन टॉप पर्पल कलर दिसे, कहीं की दिसे, बिकॉज द रेज ऑफ द सेटिंग सन, सूर्यास्त समय किरण जाई जेतेले माउंटेन टॉप रे पड़े, पर्वत ऊपर शिखर रे जेतेले पड़े, ताहा पर्पल कलर दिसे। सो द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय मीन्स बिसाइड पाखरे, ओके, तार पाखरे बही जाउची गुटे नदी, द रिवर रनिंग बाय, रिवर इज रनिंग माने बही जाउची। The river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky। here सूर्यास्त एवं सूर्योदय बा सकाळ, तो सकाळ समय आउ सूर्यास्त समय कौन करे, इट ब्राइटन्स अफ द स्काई, आकाश को ब्राइट कर दिए, आकाश को उज्जवल कर दिए। सो हियर योर क्वेश्चंस मे फॉर्म, हाउ इज द माउंटेन डेस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो माउंटेन बा पर्वत को ये जगह किपरि भाव वर्णना कराइछि। तो माउंटेन टॉप लुक्स पर्पल कलर, व्हाई डज इट अपियर सो, यह कहीं के पर दिसे,
Because the ray of the setting sun makes the mountain top appear purple. It means bluish red. Okay, so it appears so. Another questions may form. What brightens up the sky? Yes, the sunset and the morning brightens up the sky. Okay, so next come to stanza 4. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. So the cold wind in the winter. Winter ବା ଶୀତ ଋତୁର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ. The pleasant summer sun. ସମର ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ସମର ସନ୍କୁ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଦ ଅନବିୟରେବଲ୍ କୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବା ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଦ କୋଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଚିଲା ଫଳ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁ? ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା? ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ବଗିଚାରେ ପାଇବା। ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ହି ମିନ୍ସ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍। ଓକେ, your questions may form here. What are they? Which are the two seasons mentioned in the poem? କେଉଁ ଦୁଇଟି ସିଜନ୍ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? The winter season and the summer season. Okay, the two seasons mentioned in the poem are the summer season and the winter season. Okay, why does the poet describe the summer season pleasant? समर सन को ए जगह प्लेजेंट बोली कहीं कवि कहते? बिकॉज आफ्टर द अनबियरेबल कोल्ड ऑफ विंटर समर गिव्स ए लॉट ऑफ रिलीफ टू पीपल, द विंटर हिटेड पीपल, सो इट इज ए टाइम ऑफ एंजॉयमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्लेजेंट समर सन. Okay, yes. Another questions. Where do we find ripe fruit? We find ripe fruit in the garden. Okay, so who has made all these things? The Lord God has made all these things. Okay, so let's come to stanza 4, stanza 5th. Okay, the tall trees in the green wood, the tall trees in the green wood. आम टॉल ट्रीज क्योंठे देखा पाओ? लंबा लंबा गछ, डेंगा डेंगा गछ in the green wood. So wood means here forest. Okay, as you know that wood, wood means काठ, woods woods means जंगल, but here wood green wood बोली जन कहुई ताला जंगल को कहुई। आम जानू ग्रीन वुड इन द जियोग्राफी यू रीड दैट चिरहरित अरण्य जोठारे वर्ष सारा पत्र केबे वर्ष सारा पत्र सबुज ही रही थाए एवं से जगार आम डेंगा डेंगा गछ देखा पाई था। सो द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, तो ग्रीन वुड रे से चिरहरित अरण्य रे जो लंबा लंबा गछ डेंगा डेंगा गछ गुड़ाक अच्छी। ओके, the meadows where we play, meadows means playground or grassland. Okay, जोंठी आमे खेलू जो grassland बा आमे घास पड़िया जहाँ को कही था। तो the meadows where we play, से meadows से playground से grassland जोंठारे आमे खेलू, से घास पड़िया जोंठारे आमे खेलू। The rushes by the water, rushes. What is the meaning of rushes? Rushes means the varieties of waterside plants.
some of which are used for making mats and baskets. So rushes means rushes ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏଟା ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଜଳର ନଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରସେସ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଆମେ କିଛିକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ନିଜର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କ'ଣ କରିକିରି ମ୍ୟାଟ୍ସ ବା ମସିଣା ପଟି ଯେଉଁ କହୁ ମସିଣା ପଟି ତିଆରି କରିବାରେ ବାସ୍କେଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। So the rushes by the water we gather every day. We gather the rushes. Gather माने एकाठी करिबा. Here some questions may form. What do we enjoy in the greenwood? We enjoy the tall trees in the greenwood. हमें greenwood रे बा जंगल रे हमें कौन एंजॉय करथाओ tall trees. Okay, another questions, what are the meadows useful for? What are the meadows useful for us? meadows हमर क्यों थे बा क्यों व्यवहार रे आसी थाए? we play in the meadows. We play in the meadows. Okay, the meadows are useful for us to play there. Okay, another question may come, where do the rushes grow? rushes केउठारे grow केउठारे बढ़ी थाए? the rushes grow by the water side. Okay, the water side रे बा जलर हमर जलर साइड रे पाखरे पार्श्व रे rushes grow करिथाए. Then another questions may come, why do people gather rushes? People gather rushes to make mats and baskets. Okay, लोक माने कहीं की रसेस गैदर करी थांती रसेस को कहीं की एकाठी करी थांती लोक माने मैट्स और बास्केट मसिना बा बास्केट्स तैयारी करिबारे रसेस गुडी को यूज करी थांती. ओके, let's come to the last stanza. He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. He gave us eyes to see them. He means God. God has given us eyes. भगवान हमको आखि देइछंती कोन पई? To see them, to see the beauty of his creation. तांकर सृष्टि से ब्यूटी तांकर सृष्टि से सौंदर्य को देखिबा पई से हमको आखि देइछंती. एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, आ हमको लिप्स देइछंती ओठ देइछंती कोन पई? वी माइट टेल आमे कहिबा कोन कहिबा? हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल. हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी. ऑलमाइटी मीन्स हैविंग सुप्रीम पावर. ओके, ओमनीपोटेंट बा सर्वशक्तिमान आमे जहा कहू. तो आमे हमर ओठ द्वारा कोन करिबा? भगवान को प्रेज करिबा, भगवान को प्रशंसा करिबा. आमे कहिबा जे भगवान केडे महान. हाउ ग्रेट इज गॉड, ही इज द ऑलमाइटी. से होचंती सर्वशक्तिमान जे कि एई सब सुंदर सुंदर जिनिस आम पाई तैयारी करिसंती. हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, सब जिनिस सुंदर भाव से तैयारी करि पारिसंती. ओके, this is about your chapter all things bright and beautiful. So here from this last stanza some questions may form. What is that? Why has God given us eyes? भगवान हमको आँखि कहीं की देइछंती. God has given us eyes to see his beautiful creation. Okay, then another question may come, what should our lips tell? Our lips should tell about the greatness of God, that he has made all things well. How does the poet describe God? The poet describes God as great and almighty. God is great and almighty. Okay, so hope you understand this chapter, and I will assign you some questions
after this, and you have to write the answers, and if there is any doubt you can contact me. जदि এই ପାଠକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମନରେ କିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବା ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଛି, then you can contact me. Okay, so some questions I will assign you. किछिटा प्रश्न मु तुमମାନଙ୍କୁ देबी and तुमମାନଙ୍କୁ ए सब करबाकू पड़िबो. ओके, एवं मु भाबुची ए वीडियोटा तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ यूजफुल हेबो. आज एतिकिरे सेशन शेष करिबा. थैंक यू ऑल.